دونك عسلامتكم ديما إن شاء الله متميزين على البلاتفورم اللي سينا توني سكول دونك باش نواصلوا في الكوريكسيون دي زيكزرسيس نتاع لي رياكسيون نوكليير سبونتاني في ليكزرسيس 6 يقول لو نوكلييد دونك du vanadium donc V 5223 est radioactif bêta et sa désintégration conduit au chrome Cr AZ et s'accompagne d'une émission gamma. Écrire l'équation nucléaire correspondant à la désintégration spontanée de vanadium et préciser l'origine du rayonnement gamma. Donc, premièrement, petit a, le vanadium, donc, au 52 23, باش يعطينا le chrome AZ plus le bêta moins هو E0 moins 1. Donc, loi de conservation du nombre de masse. Donc, on a de masse. Du nombre de masse. Donc, on a 52 est égal à A plus 0. Donc, A égale à 52. On a la loi de conservation du nombre de charges. Donc, on a de charges. Donc, on a 23 est égal à Z moins 1. Donc, Z est égal à 24. Donc, là, Z égale à 24. Donc, بشتاتينا donc CR باش يكون 52 au 24. L'origine de gamma, donc dans ce cas, bien sûr, le noyau CR 52 24 est créé dans un état excité. Il se désexcite. اش معناها il se désexcite؟ معناها يرجع للإيتا فوندامونتال نتاعو. Il se désexcite en émettant. Donc في إيتا excité معناها عنده énergie en excès يحب يتخلص منها. Donc كيفاش يتخلص منها؟ en émettant un photon gamma. Donc l'équation نتاعو كيفاش تتكتب CR 52 24 ونحطوا له étoile. هذاك معناه نويو excité. ماشي يولي CR 52 24 والفوتون جاما لا عنده ماس ولا عنده شارج. هذا نوتاسيون نتاع نويو اكسيتي. Donc, petit b, calculer l'énergie libérée par cette désintégration, on donne E libéré est égal à la somme des masses initiales moins la somme des masses finales. هذه énergie نتاع réaction ماهيش énergie de liaison. Donc, شكون في l'état initial عندنا كان شي bien sûr حسب l'équation نتاعنا عندنا كان شي ال V. الماس de V 52 23. وفي l'état final عندنا CR اللي هو 52 24 وعندنا الماس نتاع البيتا مون. دونك هذوما الكل فوا سي او كاري. دونك باش تجينا الماس نتاع الفي كيما عطاها لنا هو 51,9448 moins 51,9405. الماس نتاع البيتا مون الماس نتاع الالكترون هي 0,000 548. دونك هذه فوا يو سي كاري. قلنا كالعادة نضرب لهنا فوا 931,5 دونك ماف. اش باش تعطينا هذه؟ باش تعطينا 3,49 ماف. دونك
Deuxièmement, petit a, on dispose d'un échantillon qui contient un de T noyaux de vanadium 52 à l'instant T. Quelle est l'expression de N de T en fonction de Tn0 et lambda? Donc, deuxièmement, petit a, donc N de T est égal à N0. هذه تسمى loi de décroissance radioactive exponentielle moins lambda T. هذه هي تسمى loi de décroissance radioactive. On suppose que le vanadium est le seul élément radioactif présent dans l'échantillon et on définit l'activité A de T de celui-ci comme le nombre de désintégrations par seconde. Expression exprimée ln de A de T en fonction, donc ln de A de T en fonction de T et des constantes N0 et lambda. Donc, هنا في ال A de T هي moins dn sur dt وهي في نفس الوقت نجم نكتبوها ديريكتومون لامدا ان دو تي. دونك لامدا ان دو تي ايش معناها؟ معناها لامدا ان 0 اكسبونونسيال موان لامدا تي. وكان لامدا ان 0 عادة نسميوها ا 0. اما هو طلبها en fonction de lambda n 0 et t. Donc, نواصلوا. On cherche à faire la vérification expérimentale du résultat précédent. À l'aide d'un compteur, on détermine le nombre de désintégrations delta n qui ont lieu pendant une courte durée delta t, maanaam et dn sur dt, encadrant donc les diverses dates t du tableau. Et on admet que l'on peut obtenir a de t à chaque instant par a de t est égal delta n sur delta t. Donc on obtient les points de coordonnées, donc t, ln de a de t, portés sur le graphique. Donc en principe, la delta n elle est négative, mais a ne تكونش négative, donc c'est moins delta n sur delta t. B. Montrer que la forme de la courbe constitue, donc خلينا نشوف الفورم نتاع الكورب ساعة. نتعداو للفورم نتاع الكورب. ها هي الفورم نتاع الكورب. قال هنا في le troisième petit a, montrer que la forme de la courbe constitue une vérification expérimentale de l'expression de n de t au de a. Donc هنا باش نقولوا له troisième petit a. La courbe est une droite affine décroissante. Donc, ln de A s'écrit A fois T plus B. Avec petit a, c'est une constante qui doit être négative. Or, A de T, قلنا احنا هي لامدا n0 exponentielle moins lambda t. كان نعملوا ln de A اش نلقاو؟ قالك نلقاو ln de lambda n0 plus ln de exponentielle moins lambda t. Donc, est égal ln de lambda n0 moins lambda t. Donc, je تعطينا هذه. Donc, باش تعطينا ln de a de t est égal moins lambda t plus ln de lambda n0. Donc, elle est conforme avec AT plus B. Ou A, bien sûr, في الكا هذا, A est égal moins lambda. Donc, c'est une constante négative. B. شنو قال لنا توا؟ في le petit b, déduire de la courbe la valeur de la constante radioactive lambda. Donc, في le petit b, باش نقولوا له lambda, moins lambda bien sûr, moins lambda est égal à pente. خاطر A est égal moins lambda est égal à pente. اش معناها؟ معناها est égal باش نحطوا ستار لهنا. دونك عطانا هو دو بوان واضحين. عطانا البوان هذايا واضح، عطانا البوان هذايا واضح. دونك البوان الاولاني هي 3
93 divisé par 5 والبوان الثاني يعطاني 2.87 وعطاني 11. دونك اش باش تطلع لي البونت دونك بعد الكالكول دونك باش نعملو الكالكول باش نلقاو موان 0.177. باهي هنا الطومباش بالمينوت دونك هذه تجيني مينوت موان 1. دونك اللامدا قداه؟ اللامدا هي 0.177 دونك مينوت موان 1. دونك مينوت موان 1 هذيك هي اللامدا. دونك هنا قال définir la demi-vie et calculer sa valeur. Donc on a un petit c. La demi-vie ou période radioactive. Et la durée au bout de laquelle la moitié du nombre de noyaux initial se désintègre. يعني تقلم ترانسفورماسيون اش يبقى النص. ايش معناها؟ معناها هنا AT égale à grand T, on a N est égal à N0 sur 2. D'accord? Donc, وهنا بالطبيعة le grand T هو طلبها ديريكت، طلب الديفينيسيون وطلب الفالور ديريكتومون، طلبش الديمونستراسيون. دونك هي ln de 2 sur lambda. دونك هي ln de 2 sur 0.177 باش تطلع لي 3.92 minutes. Voilà donc l'exercice 6. باش نتعداو l'exercice 7. Donc في l'exercice 7 باش نخدموا على الرياكسيون نوكليير بروفوكي.